Obo ka tam ni bagai nono agino sakawan ni bor nung thanai rom da phubo nung thawo tai hoya nei aya nei ni takam baglo ba ke phale obo obostan thungba ha nung ma simida su packet ha arte ke samna ni nono agi nono ba sada nung to go sija ni bo saino kaham ke tone dukan keri tone ni ta obostha tam loge Rangi pelai je lob nang ro, pasti tu ro, hah? Nah bila sih kita ngomong pakai aja, sehiti rangsi siang kota kali mak pakai aja bunyi besar betul cime kan nugian ro, lacero, gari kayak guri mak pakai aja, nono agi seda, drugs. Wah, itu sudah soran san. Aku tolong nih, bufur tuh mana nih mal? Ini, kau itu kau kes tuh kan? Ekstang itu order. Untuk besar kasar. Oh, dah ni dol mang ni semua tahu. Ni dol kau itu kau jon tongoro? Nanti yang Sompong Nogor tu Mandai, tai Patni mah ke berjalan. Patni kere. Mandai tu tonggo. Mana itu tuan? Mandai siapa tu tong salah? Bungu susah ni. Korang nak keluar na? Iko. Tadi. Arun se salnai. Apa? Arun se salnai Rajesh Bang. Arun se salnai mantang nu ket. Ang saimi ari baba. Tadi nung ang nung tu ek kaham saimi nung. Mai rundra ang chehra nu kena na phunu gimana? Ang ni chehra nai tu yele. Arun se tong salnai yang. Kita siapa tai tong? Din dolo ko moi ta. Bungu Rajesh. Rajesh. Mandai ni na. RN5. Arun se chalo. Mobile tong ke number yok na musuh ke kaham sadi. Ini mobile tong number phunu gimana kan? Number tonggo. Number Sir aske je drugs dora porsu je polar nam kemne dora porsi এটা একটু অনুমান রাত 10টা 9:10টায় হনুমানদার কাছাকাছি একটা মারুতি গাড়িতে একটা ছেলে ধরা পড়ছে, পাবলিক আটকানোর পর চেক করে পাওয়া গেছে কিছু খালি কোটা আর এক প্যাকেট হিরোইন, সাসপেক্টেড হিরোইন। যে ধরা পড়ছে এর নাম হলো বিপুল দেব বর্মা, বাড়ি পাটনি। এর লাগে আর একটু জড়িত আসেনি এর তদন্ত করার পরে পাওয়া যাবে, তদন্ত চলছে। এখন কোন লকাবদ্ধ হয়েছে? এখন পুলিশ কাস্টডিতে আছে, প্রসিডিউর অনুযায়ী কাজ।